Hola a todos nuevamente. Bueno, vamos a continuar la conversación que comenzamos ayer, que seguimos esta mañana, con un formato de workshop con el tema convivialidad y antropoceno, transformaciones radicales en torno a la vida. Tengo que agradecer a Astrid, que estuvo muy presente en la preparación de esta mesa para pensar la cuestión del antropoceno y la convivialidad. Antes de presentar a mis compañeras del panel, quisiera decir algunas palabras introductorias de este panel. Hemos hablado desde la keynote, el diálogo entre Mara y Flavia, y también hoy en el panel sobre decolonizar lo urbano, sobre la importancia de reflexionar sobre la circulación de saberes, los modos y los sentidos que le damos a algunos conceptos, algunas modas quizás académicas. Hablamos de la interseccionalidad, el propio término decolonialidad, y tal vez algunos peligros, como por ejemplo los olvidos de la acumulación de saberes latinoamericanos que está detrás de estas modas, pero no solo los olvidos de las tradiciones latinoamericanas, sino la acumulación en las disciplinas y también en otros saberes. Creo que Mesila hace un esfuerzo muy grande por no simplificar justamente estas modas que circulan y que estamos discutiendo. Algo parecido ocurre con la popularización, los usos y los viajes del concepto de antropoceno, como bien lo dijo hoy Jordune. Probablemente de la mano de la crisis ambiental, que no es nueva, pero que cada vez más ocupa lugar en las reflexiones y disciplinas. Esto también ocupa nuevos lugares en movimientos sociales y demandas, no solamente en América Latina, sino también en Europa. Esta centralidad de la cuestión del antropoceno también ha jerarquizado algunos debates que, por ejemplo, para la antropología no son nuevos. El tema de otras epistemologías y ontologías, este giro ontológico, la relación de lo humano y lo no humano, la relacionalidad, la interdependencia, las nuevas medialidades, que dieron forma a, en realidad, visibilizar y jerarquizar otras demandas, por lo que nosotros llamamos otras formas de convivialidad, que implican o implicarían cambios radicales en la forma en que vivimos. Como decíamos hoy, finalmente compartimos el mismo planeta. Y esto ha dado lugar a jerarquizar, pero tal vez solo en América Latina y en algunos lugares, algunos saberes marginalizados, como por ejemplo, y de esto va a hablar Astrid, también Maya, saberes de mujeres indígenas, por ejemplo. Esto ha jerarquizado, no es que antes no existía, sino que estos giros han jerarquizado nuevos temas. Bueno, Mesila ha acompañado este debate, el decolonial, ahora vamos a pensar en el antropoceno, con un desafío de la interdisciplinaridad, la intermedialidad, aplicada, como también vimos en el primer panel, a diferentes contextos y posicionalidades cambiantes. Y esto tiene muchísima importancia, no solo para América Latina, sino también en un diálogo con Europa, que también ha avanzado y está también debatiendo estos temas con una agenda también para conectarnos. Bueno, este panel va a ser también interdisciplinario. Tenemos antropología, geografía, estudios literarios, 4 intervenciones, primero 3 ponencias de 15 minutos, ya lo hemos hablado, que no nos vamos a pasar, y un comentario final. Y por supuesto el debate. Voy a presentar entonces a las 3 panelistas. En primer lugar va a hablar Astrid Ulloa, que nos acompaña desde Bogotá, que bueno, como dijimos recién, la extrañamos mucho aquí en presencia, Astrid, una mesiliana desde hace mucho tiempo. Bueno, para los que no la conocen, lo dije bien, Astrid Ulloa es antropóloga, profesora titular del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, en sede Bogotá, y directora del Grupo de Investigación Cultura y Ambiente. Tiene una larga trayectoria de investigación sobre movimientos ambientales e indígenas, género y feminismos indígenas, feminismos territoriales, ecología política feminista, territorios indígenas y extractivismos. Es investigadora asociada de la red de Mesila, entre otras redes. Y en segundo lugar va a hablar
Maya Mansi, también una mesiliana, sobre todo de la época anterior a esta fase principal de Mesila. Ella es doctora en geografía por la Clark University entre el 2019 y el 22. Fue profesora e investigadora en la Universidad Católica de El Salvador en el programa de graduados sobre territorio, ambiente y sociedad. Bueno, ha sido becaria postdoctoral de Mesila entre el 17 y 19, muy productiva. Hay varios working papers de Maya Mansi que pueden bajar de varias plataformas, del Ibero o de la página web de Mesila. Maya trabaja en el área de ecología política feminista, geografía crítica, planificación urbana y ambiental, con temas sobre conflictos socioambientales, movimientos sociales, agrarios y urbanos, epistemologías y ontologías decoloniales, desplazamientos, etc. Y por último voy a presentar a Ana Carolina, hoy Junior Fellow de Mesila actualmente. Ella es doctora en estudios literarios por la Universidad Federal de Paraná. Sus temas principales son la literatura, los estudios sobre animales, los estudios sobre catástrofes y la ecocrítica. Y en su proyecto de investigación actual, como Junior Fellow de Mesila, está trabajando en la representación de la relación entre animales humanos y no humanos en la literatura brasileña. Y por último, va a comentar Bárbara Goebel, que no sé si la conocen, que he perdido el lugar donde está ya la he presentado varias veces, así que me lo debería saber de memoria, pero aquí la encontré. Bárbara es antropóloga, es directora del Instituto Iberoamericano y profesora honoraria en el Instituto de Antropología Social y Cultural de la Universidad Libre de Berlín. Sus principales temas de investigación abarcan la antropología de la naturaleza, desigualdades socioambientales, infraestructuras de conocimiento y transformación digital. Su rol en Mesila, ¿qué podemos decir de su rol en Mesila? Mucho, pero principalmente, me acompaña a mí, yo la acompaño a ella, mejor dicho, en el subproyecto que dirigimos en el IAI sobre Medialities of Conviviality y infraestructuras de conocimiento, también con Peter Birle aquí presente y Christoph Müller también aquí presente, entre otras personas. Bueno, ahora sí, le voy a dar la palabra a Astrid, que va a ser la primera ponente. Pues buenas tardes a todas, a todos, a todes. Pues me alegra muchísimo estar así sea virtualmente. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, pero pues me fue imposible viajar, pero aquí estoy, sí, y ojalá pueda seguir todo el programa de este encuentro anual. No sé si se comparte o si no, sigo así lo que yo había enviado y si no, sigo. A ver, hace 2 años, en el encuentro de marzo del 2020, justo antes de la pandemia, hablamos y presenté sobre los debates de antropoceno y capitaloceno. Sin embargo, se ha dado un giro que a mí me parece que es clave, y ese giro tiene que ver como a las respuestas frente a esa crisis climática y ambiental que hay alrededor del mundo, y como solución se ha planteado o en un contexto complejo de problemáticas socioambientales, las transiciones energéticas y la transición justa, como se ha podido llamar, pero que se articula a el incremento de la problemática ambiental, pero también a un proceso de recuperación económica post-COVID y ahora a un contexto de, digamos, mayor incremento de extractivismo también digamos, en relación con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Esto también ha generado una nueva propuesta que tiene que ver con esa ecogubernamentalidad climática, que tiene que ver con estas energías verdes y azules, pero sin embargo hay un mantenimiento del mismo modelo económico y hay una exacerbación de desigualdades interseccionales, socioambientales y estructurales, ¿sí? Para hablar de esta discusión, de este contexto y de cómo frente a estas dinámicas económicas, sociales, políticas y ambientales emergen propuestas de transformaciones radicales frente a la vida,
voy a hablar rápidamente sobre un ejemplo que está ocurriendo aquí en Colombia en el contexto de La Guajira. En el contexto de La Guajira, Colombia, al norte de Colombia, está el territorio Wayuu, están los territorios afro, pero en el territorio Wayuu, en este momento se dio inicio o viene de un proceso atrás, pero se empezó a implementar a comienzos de este año todas unas dinámicas relacionadas con los parques eólicos y con proyectos que tienen que ver con al 2030 con una producción de energía verde. Esta implementación de proyectos van a ocupar casi todo el territorio de la Alta y Media Guajira porque van a ser más de 2.600 aerogeneradores en el territorio. Y aquí lo que se reconfigura entonces es cómo hay diferentes propuestas y cómo frente a una crisis ambiental y climática emergen tanto propuestas institucionalizadas, lo que se podría llamar una propuesta de transición institucionalizada, pero también vienen propuestas locales de transición justa y estas propuestas están relacionadas con pensarse una vida después de los extractivismos, porque no señalé que en La Guajira pues hay una mina de carbón, la mina de carbón más grande de América Latina a cielo abierto, que teóricamente se iba a hacer un cierre en el 2034, pero en este contexto donde hay una demanda mayor por el carbón y donde hay intereses también cada vez más de la continuidad de la explotación, pues cambia la reconfiguración de las relaciones, pero también se generan propuestas desde lo local de una autonomía y autodeterminación y la no dependencia de estas relaciones. Astrid, una preguntita. Entonces, tendría aquí que plantear frente a esa crisis del antropoceno, se plantean estas transiciones institucionales que responden a acuerdos legales globales, nacionales e internacionales que buscan la descarbonización en la búsqueda de energías limpias y renovables, pero de todas maneras bajo modelos económicos rentables. Esta energía eólica y la energía fotovoltaica se basa en nuevos procesos de conocimientos técnico-políticos y propuestas de procesos de, digamos, regulatorios que se concretan a través de infraestructuras. Estas infraestructuras, ¿cómo las analizo? Estas infraestructuras son soluciones socioecológicas del capitalismo frente al antropoceno. Son soluciones que buscan una compensación temporal mediante intensas y extensas transformaciones de paisajes. Cuando yo les comento que hay 2.600 generadores en un territorio indígena, imagínense cómo es esa transformación del paisaje y cómo implica un cambio en la regulación de reconocimiento de derechos frente a una crisis climática que se legitima a través de las demandas globales del cambio de esta transición. Esto genera también unas nuevas geografías de las energías renovables que implican más intensidad del capital y una extensión espacial en contextos locales. Y implica unas inversiones seguras a través de infraestructuras que se dan a largo plazo. Frente a esto, y ahí es donde hay el giro de cómo se plantean estas transformaciones y esas transiciones más bien, y cómo hay una respuesta de transformaciones radicales en torno a la vida de los pueblos en general indígenas en América Latina, pero en el contexto de La Guajira del pueblo Wayuu. Estas transformaciones radicales en torno a la vida se basan en la ontología y epistemología Wayuu, que articula la relación cuerpos-territorios. Esa articulación de cuerpos-territorios es básica para entender cómo son esas demandas, porque plantean una circulación de la vida permanente de fluidez entre cuerpos, territorios, humanos, no humanos, y estos no humanos tienen que ver con estos seres vivos que habitan en su territorio, incluidos los vientos, incluidos el agua, incluidos el territorio mismo. Estos seres vivos tienen una capacidad de agencia, tienen unos conocimientos, unas territorialidades, unas emociones y afectos que implican negociaciones, pero también conflictos, pero también hay un relacionamiento colaborativo e interdependencias de todos los seres que permiten la continuidad de la vida.
En esta relación de continuidad de la vida, si pensamos, nos centramos en el viento, en los vientos, que son claves para la energía eólica, son seres vivos con agencia y mantienen relaciones de afinidad y parentesco con los humanos, pero también tienen derechos de ser, estar y existir en el territorio. Son seres que tienen una relación de afinidad y son familia en términos del pensamiento wayuu, y se crean unos entrelazamientos de vida. En ese contexto, entonces, lo que se genera dentro del pensamiento wayuu también son una serie de conocimientos, de articulaciones, de territorialidades y temporalidades, donde esas temporalidades no tienen que ver con las temporalidades que se imponen con los nuevos procesos que van a confrontar el antropoceno, y esas territorialidades y se fusionan en tiempos y espacios diferentes. Cuando hablaba al inicio que las infraestructuras tienen unas temporalidades, entonces se generan unas temporalidades y unos choques de temporalidades y espacialidades, sobre todo cuando se imponen en el territorio y se genera un tipo de territorio, de un paisaje eólico que transforma completamente las relaciones locales. Y eso afecta completamente las políticas de vida de los seres que lo habitan. Estos procesos de transformación territorial también están articulados a la memoria, a las memorias que están en el territorio y a cómo los conocimientos se articulan a esos territorios, y esas memorias con los seres crean unos diálogos de encuentros que permiten que la vida misma siga y se continúe la vida. Entonces, a través de estas transformaciones se ocasionan son dolores, pérdidas, transformaciones irreversibles, y eso hace que también de todas maneras se movilice la sanación, se movilice la espiritualidad y todo un proceso de afectividad de manera colectiva para la defensa de sus territorios. A partir de ahí emergen esos entrelazamientos de convivialidad y cómo la convivialidad emerge como una propuesta frente a esas transformaciones por los procesos nuevos que se tornan en últimas en una suerte de extractivismos verdes, porque no consideran lo local y privilegian es un sentido más amplio de transformación del territorio, pero no las vivencias del pueblo wayuu en este caso. Esos entrelazamientos de fluidez y afectación mutua entre todos los seres, de los sentimientos, las emociones, las prácticas diarias y las negociaciones, generan digamos, una defensa del territorio a partir de cuerpo-territorio que cuestiona estos procesos que se están implementando en sus territorios, que evidencian cómo estas soluciones terminan siendo soluciones técnico-científicas que responden a intereses diversos, a intereses económicos, y que transforman esa territorialidad en aras de una solución socioecológica que no realmente aporta a los procesos locales. Frente a la implementación frente a la implementación de los primeros parques eólicos se ha generado una propuesta y una defensa del territorio. Han salido hombres, autoridades, mujeres indígenas cuestionando esta implementación de estas eólicas, porque afectan justamente los elementos que acabo de señalar y porque afectan el territorio también verticalmente. En esta interrelación de mundos del pueblo wayuu, en esta interrelación con lo no humano, hay unas redes de convivialidad, hay unas redes de continuidad de la vida que son afectadas porque las primeras, por ejemplo, el primer parque eólico de este año se hizo en el territorio en la zona del territorio donde hay un cementerio wayuu, lo cual afecta completamente las dinámicas políticas, culturales y territoriales, sin contar que los vientos mismos son seres con vida. Estas relaciones hacen que en sus propuestas el pueblo wayuu demande una acción política y de defensa y convivialidad que se torna en una propuesta de transformación radical de qué, de todo ese modelo económico, de toda esa interrelación que se basa en criterios del pensamiento moderno, en criterios de la productividad económica,
y que no respeta otro tipo de ontologías y epistemologías. Y ahí es donde se posicionan otro tipo de mundos, mundos pluriversos, podríamos decir, y opciones de vida y de modos de vida basados completamente en su autonomía y sus relaciones entre humanos y no humanos. Y aquí visibilizan otras maneras de incidir en lo público, en lo político, y buscar redes como la que estamos ahora discutiendo, y estas redes en busca de posicionar estos derechos de los humanos y no humanos a ser, a estar, a sentir en sus territorios y a la defensa de la vida misma. Y esto implica pues unas transformaciones también en torno a la justicia hídrica, a la justicia territorial, a la justicia ambiental relacional, que logra posicionar otras nociones completamente de la vida como el centro de las demandas. Esto nos lleva a plantear cómo debemos transformar estas propuestas, cómo pensar la convivialidad no en el antropoceno, pero pensar que las soluciones que han surgido frente al antropoceno requiere un cambio y requiere una transformación de las transiciones a las transformaciones radicales en torno a la vida. Estas transformaciones radicales en torno a la vida implican entonces reconfigurar las desigualdades socioambientales e interseccionales estructurales, porque lo que se ve hasta el momento es que la implementación de estas propuestas y estas opciones verdes se instauran en un mismo escenario de desigualdades estructurales previas y no se transforman este tipo de relaciones, sino se continúa con este tipo de desigualdades socioambientales, las cuales refuerzan y exacerban las desigualdades. Podríamos decir que son una suerte de una geografía racializadas en el sentido que se imponen en los territorios, no se reconocen las demandas y se plantea que es en el bien de la humanidad, ¿sí? También en esas transformaciones radicales en torno a la vida se plantea ese reconocimiento a esa diversidad de modos de vida. Aquí se plantea un modo de vida, pero en otros contextos hay múltiples modos de vida que están en esas tensiones permanentes y que están reclamando su reconocimiento. Estas relaciones humanos-no humanos emergen con una nueva perspectiva donde esa capacidad de agencia de lo no humano y la importancia también que tiene en esas interrelaciones, como en el caso del pueblo Wayuu, requieren un replanteamiento bajo otras ontologías. Cómo pensar que a partir de ontologías relacionales y esas ontologías relacionales, cómo replantea muchas de las propuestas que hay en estos escenarios y que generan y llaman a propuestas nuevas de interrelación, de considerar otras dinámicas frente a la inminencia y a la crisis ambiental, social, cultural y política. Estos redes digamos, de defensas frente a la vida también claman otras nociones de justicia, y ahí me parece que es clave porque hay muchos nuevos escenarios que están reconfigurando si son derechos de la naturaleza, derechos no humanos, pero sobre todo cómo entra el territorio como ser vivo, a plantear otro tipo de interacciones, a plantear otro tipo de relaciones frente a estas transiciones que implementan varios elementos. Uno, un cierto tipo de identidad de quiénes son las personas locales o quiénes deben ser las identidades que están articuladas a las transiciones, que imponen también un tipo de conocimiento, ese conocimiento sociotécnico que es el que se valida en estas relaciones, unas estéticas también de cómo se conciben estas transiciones de futuro, estas transiciones que tienen un ideal de vida que se basa en ese conocimiento sociotécnico. Ustedes lo pueden ver en todas las imágenes que hay sobre las eólicas y que borran realmente la gente local y borran estas relaciones y estas demandas locales. A partir de ahí, pues esto es lo que me parece que nos permite empezar a conversar sobre cómo podemos pensar estas transformaciones y cómo podemos reposicionar estas interacciones entre humanos, no humanos, y entre procesos que nos demanden un cambio de relación frente a lo que serían las opciones de convivencia o no en un contexto de una transición o más, digamos, realmente de una transformación radical
lo que se requiere en estos contextos nuevos de propuestas ambientales. Estos son los elementos que me gustaría discutir con la mesa y con todas las y los participantes que no alcanzó a verlos. Gasté menos tiempo del previsto, pero Astrid, muchísimas gracias. No sé si pasaste un PowerPoint, nosotros no lo vimos, te vimos todo el tiempo a vos. No, porque yo no tenía opción de presentar. Ah, perfecto, bueno. No importa, igual entendimos, se entendió todo y no necesitamos PowerPoint. Ahí se ve que a veces el PowerPoint no. Muchísimas gracias, Astrid. Bueno, vamos a continuar entonces con Maya, por favor. Alô, alô? Funciona? Bueno, olá, boa tarde a todas e todos. É muito prazer estar com você. Hoje de tarde eu vou falar em português. E posso começar? Ah, ok. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar agora o título da minha apresentação, é Convivialidades Antropocênicas. Nem sei se essa palavra existe, mas aí acho que vocês têm o título e o resumo da minha apresentação em inglês, e agora tentei fazer essa tradução dessa forma. Então, convivialidades antropocênicas, decolonizar o desastre climático. Então, o objetivo dessa apresentação hoje é examinar a intersecção entre convivialidade, colonialidade e o antropoceno através da questão do desastre ambiental dentro do contexto atual de mudanças climáticas. Parto do desastre climático por ter se tornado parte do nosso cotidiano, mas principalmente o da maioria pobre e negra da população urbana brasileira. E parto também de uma pergunta que vai guiar essa apresentação, que é pensar nossa relação com os desastres ambientais ou climáticos como uma forma de convivialidade pode contribuir para decolonizar o antropoceno e suas ruínas, partindo de outras formas de pensar e viver no mundo e de outros regimes de valores. E aí eu me inspiro... Não, vocês não me ouçam muito bem se eu estou assim? É melhor assim, né? Ok. Então, eu me inspiro de vários autores, obviamente, mas aqui queria trazer dois autores especiais que me inspiraram mais particularmente para essa apresentação de hoje, que são, primeiro, a grande liderança brasileira, que todo mundo conhece, eu acho, pelo menos no Brasil, que é o Ailton Krenak, que escreveu o livro recentemente, A Vida Não é Útil. Nesse livro, ele diz o seguinte, entre aspas, nós, Krenak, decidimos que estamos dentro do desastre. Ninguém precisa vir tirar a gente daqui. Vamos atravessar o deserto. Temos que atravessar. Ou toda vez que você vê um deserto, você sai correndo, quando aparece o deserto, o atravesse. Em outro trecho, ele fala, uma operação de resgate tem como intuito salvar o corpo que está sendo flagelado e levá-lo para um outro lugar, onde será restaurado. Quem sabe, depois de uma reabilitação, ele pode até seguir operando na vida. Isso partindo da ideia de que a vida é útil. Mas a vida não tem utilidade nenhuma. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade a ela. Por que insistimos em transformar a vida em uma coisa útil? Aí eu trago outra autora, que é a antropóloga americana Anna Tsing, que escreveu um livro que foi traduzido em português, chamado Viver nas Ruínas. E nele ela fala, ocupe as ruínas, ocupe Fukushima e todas aquelas ruínas
que ainda devemos viver, em que ainda devemos viver. Ocupar é dedicar-se ao trabalho de viver juntos, mesmo onde as probabilidades estejam contra nós. É recusar e também se recuperar. Se quisermos viver, devemos aprender a ocupar até os espaços mais degradados da vida na Terra. Nossa raiva é necessária. Sem isso, nos definhamos. E agora quero trazer uma concretude nessas ideias, que é o desastre climático vivido em Salvador, de forma cotidiana. E trago um episódio específico, que em maio de 2015 houve um episódio de chuva forte, como costuma acontecer nessa época do ano em Salvador, mas que esse ano, em particular, atingiu a comunidade da Ladeira da Preguiça, que fica no centro da cidade, no bairro de 2 de Julho, em uma área de risco de desabamento e deslizamento, que está abandonado há muitos anos pelo Estado. Essa comunidade negra tem resistido a múltiplas ameaças e ocorrências de despejo por causa da especulação imobiliária que está nessa área, por ser uma área central, com vista deslumbrante para a Baía de Todos os Santos, como vocês podem ver nessas imagens. A chuva de 2015 desencadeou o desabamento de um antigo casarão que causou a morte de um jovem negro na comunidade. Mais uma vez, a chuva torrencial típica do clima tropical de Salvador e intensificada pelas mudanças climáticas foi culpada pelas autoridades e pela mídia convencional. Este dito desastre natural justificou uma intervenção do governo estadual que pressionou grande parte da comunidade a sair das suas casas em 72 horas, alegando risco de vida dos moradores. A pedido da comunidade, o grupo de pesquisa Lugar Comum, da UFBA, no qual eu fazia parte naquela época, conseguiu um parecer técnico confirmando que as casas não estavam com risco iminente de desabar, mas que precisavam de uma ação urgente do IPHAN de reforma dos casarões, que fazem parte de uma área de proteção do Patrimônio Mundial Cultural da Unesco, por estar dentro da área do Centro Histórico de Salvador. Essa ação coletiva entre universidade e comunidade demonstrou que a causa do desastre não era natural, mas infraestrutural e de responsabilidade do Estado, especialmente por estar numa área de patrimônio cultural e paisagístico, e que a solução não era deslocamento, mas a reparação. Ou seja, os moradores da comunidade da Preguiça reivindicaram, naquele episódio trágico, a permanência dentro do desastre. O desastre como governança. Aqui eu quero trazer que, bom, obviamente para as vítimas, o desastre certamente não é útil, mas o desastre é constantemente utilizado para avançar agendas específicas de governamentalidade. Nessas linhas, o desastre usado de forma instrumental pelos poderes dominantes lembra a noção do desenvolvimento de Ferguson como máquina antipolítica, onde a culpa do fracasso do desenvolvimento é das vítimas e não das forças políticas e econômicas estruturantes, e onde o próprio fracasso das práticas de desenvolvimento urbano, nesse caso, se torna justificativa para maior intervenção e controle do Estado ou do mercado, e aqui falando do Estado desenvolvimentista ou do Estado neoliberal, como conhecemos bem. Essa usurpação do desastre para interesses políticos ou econômicos também remete ao que Naomi Klein tem chamado de capitalismo do desastre, para ilustrar como ele se torna uma oportunidade para novos negócios, para a acumulação do capital e a concretização de medidas neoliberais. Então, a ecologia política do desastre. Agora, queria trazer os estudos de ecologia política com relação à ideia do risco e desastre ambiental. Desde os anos 70 e 80, a ecologia política tem criticado as abordagens
de Ecologia Cultural e do Hazard Studies sobre desastres. Além de criticar a falta de consideração da economia política dos desastres ambientais, a ecologia política tem questionado, as noções de adaptação e resiliência utilizadas dentro dessas abordagens. Porém, apesar dessas fortes críticas, estes imaginários têm ressurgido com força no contexto das mudanças climáticas, consolidando-se pela ampliação do seu leque analítico, que atualmente tendem a incluir dimensões e leituras mais politizadas. Frente a isso, então, a ecologia política enfatiza novamente a importância de repensar o desastre climático não como evento apenas natural, ao qual devemos nós adaptar ou ser resiliente, mas como um evento infraestrutural e como extensão da violência do Estado. A noção de adaptação a mudanças ambientais tem origem principalmente na abordagem da ecologia cultural e que é muito utilizada na geografia dos anos 60, nos Estados Unidos principalmente, na antropologia ecológica, nos hazard studies e no pensamento ecossistêmico. A adaptação pode ser entendida como processos pelos quais sistemas vivos mantêm homeostase frente a perturbações ambientais de pequena ou longa duração ou a mudanças irreversíveis. Enquanto a resiliência geralmente refere-se à capacidade de um sistema socioecológico de absorver perturbações sem mudar de estado ou fase. A principal diferença entre essas duas abordagens é que a da resiliência tende a incorporar teorias da complexidade, como a ideia de que o desequilíbrio, a variação e a perturbação são estados normais de um ecossistema. A abordagem da adaptação-resiliência parece conferir todos os tipos de benefício para quem esteja preocupado com questões de cunho social, ambiental e político. Por quê? Concentra-se na pobreza e na vulnerabilidade, é holística, supostamente aproxima a natureza e a sociedade, valoriza outras formas de conhecimento local para entender essas relações, é voltada para o futuro, permite predições para resoluções de problemas, é dinâmica, enfatiza as interações entre sistemas sociais e ecológicos e integra essas noções de complexidade e desequilíbrio. Porém, a ecologia política desde os anos 70 e 80 critica essas noções de adaptação e resiliência com os seguintes argumentos. Primeiro, por ser biologizante, né, tendo origem na biologia evolucionista, com a agência humana sendo entendida em termos sociais, não em termos sociais, mas em termos biológicos e usando analogias orgânicas, tendendo também a um certo darwinismo social, com teorias que se assemelham à noção de sobrevivência dos mais aptos. Também tem uma abordagem sistêmica que tende a tirar a agência do sujeito, colocando-o como sujeito passivo ou reativo dentro de um sistema totalizante. E quando a atenção se torna para o sujeito, tende a adotar uma abordagem comportamentalista, esquecendo das dimensões sociais e políticas mais abrangentes e das dinâmicas de poder. Também é criticado por ser um certo materialismo empírico positivista, que perde de vista o papel das estruturas e causas profundas, fisicamente imperceptíveis, e por ser funcionalista, com o objetivo de entender o funcionamento desses processos, muitas vezes entendido de forma mecânica, a fim de poder fazer previsões e intervenções muitas vezes técnicas, sem um objetivo ético-político ou de transformação social. Então, voltando para o início. Pensar em conviver com o desastre, com base nessas afirmações de Krenak e de Tsin, iria muito além de um simples mecanismo de adaptação ou resiliência às mudanças ambientais. E, na minha perspectiva, conviver com o desastre teria essa diferenciação com essas abordagens, porque implicaria um agir decolonial. E aqui a decolonialidade, para mim, pressupõe essas 5 diferentes
digamos, dimensões importantes dessa abordagem é, primeiro, de questionar o imaginário positivista e evolucionista do pensamento moderno ocidental, agindo na dimensão epistemológica. Para mim, pressupõe também, bom, para mim não, né? Para uma série de autores que têm há muitos anos estudado e escrito sobre isso. Então, a decolonialidade também pressupõe a busca pela superação do padrão mundial de poder capitalista, aqui agindo na dimensão da economia política. Combateu o eurocentrismo e o racismo através de uma interculturalidade crítica para uma sociedade pluricultural ou pluriétnica, agindo nas dimensões culturais e identitárias. Questionar o patriarcado, que está profundamente imbricado na colonialidade de poder, então, na dimensão do gênero. E, finalmente, combater o antropocentrismo e o especismo, elemento-chave para a emergência de outros mundos menos desiguais e opressores, aqui agindo na dimensão ontológica. Então, a partir desse entendimento da decolonialidade, eu termino com essas proposições iniciais e quero seus comentários, suas críticas e sugestões depois. Mas pensando, então, se a gente pensa em conviver no desastre, isso significaria decolonizar a função do desastre. Então, o desastre não serve para, não deveria, né, obviamente, servir para o capitalismo ou para o Estado neoliberal. Nesse caso, podemos pensar em um desastre que não é útil, remetendo, né, a fala do Krenak inicial. O conviver com o desastre, ou a convivialidade com o desastre, poderia também significar decolonizar a responsabilidade sobre o desastre. As causas do desastre não são apenas naturais, mas infraestruturais. Aqui, o desastre é político. Seria também decolonizar a temporalidade ou a memória do desastre. O desastre não é um evento pontual, é o resultado de um longo processo socioambiental. O desastre é histórico, e aí a gente pode remeter às falas de Jeffrey e de York, de hoje de manhã, que falaram sobre os resíduos e as verticalidades, que tem totalmente a ver com essas multitemporalidades do desastre, nesse caso. E decolonializar a agência, que também remete a essa temporalidade, mas a agência aqui a gente pode pensar a descentralização, a importância da descentralização da agência humana individual e construir uma outra relação com o não humano, que não seja baseada na dominação e no controle. Aqui o desastre é plural e mais que humano. E, finalmente, decolonizar a nossa resposta ao desastre, que significaria coexistir com o desastre não só apenas como uma forma de se adaptar de forma passiva ou se resignar a mudanças indesejáveis, mas uma forma de enfrentar, lutar, se rebelar contra o sistema que o produz. Aqui o desastre, então, se manifesta como sendo insurgente e transformativo. É isso. Muito obrigada. Essas são as minhas referências. E é isso. Muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono para Ana Carolina. Sí. Solo creo que necesito el slide. No, está bien, está bien. Porque, ¿Puedes ver? sí. Bom, então eu vou aproveitando esses minutinhos para poder me apresentar melhor. Puedo hablar en el micrófono para que te escuche Astrid también. Vale. Vocês me ouvem bem? Sim? Então, boa tarde a vocês todos, todas. Eu sou Ana Carolina, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui apresentando no IEB, que foi um lugar onde eu me senti pela primeira vez pesquisadora. Mas não nesse lugar bonito, chique, era uma casa bem menorzinha lá atrás, que foi onde a gente pegou o Uber errado ontem, mas aí o pessoal do Junior Fellows puderam ver também como era bem pequenininho, como hoje esse grande complexo. Então,
Agradeço muito pela oportunidade. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é, na verdade, uma faceta do meu trabalho. É um aspecto que eu imagino que... eu trabalho com um campo muito amplo. Então, eu tenho que fazer escolhas para apresentar para vocês, mas eu estou aberta para o diálogo e em outros momentos a gente pode conversar mais sobre o assunto. Então, eu vou ler e falar um pouquinho, né? O título do meu trabalho é A Ficção sobre Exibição de Animais. Guimarães Rosa e Clarice Lispector discutem a catividade, o bem-estar e a ética animal. Isso vai ser o título do meu working paper, se tudo der certo. Mas acho que eu vou escrever em inglês. Então, o título vai ficar Animal Display in Fiction, Guimarães Rosa and Clarice Lispector on Animal Ethics, Welfare and Captivity. E eu começo falando um pouco sobre storytelling, que isso é a parte que eu venho trabalhando nos últimos tempos, né? Acho que conversa bastante com o que a Flávia falou ontem. Em uma conversa entre Yuval Noah Harari e Daniel Kahneman, os dois são grandes autores da atualidade. O Daniel Kahneman é o Nobel Laureate de Economics, não sei de que ano, mas ele tem uma presença bem importante dentro da psicologia, ele também é psicólogo. No Nexus Online Summit 2021, a moderadora do evento perguntou a eles que rumos profissionais tomariam se pudessem recomeçar sua trajetória. Próximo slide, por favor. Isso. A resposta de Harari foi bastante interessante. Ele disse que se pudesse reestruturar sua carreira, estudaria ficção, pois, nas palavras dele, a força mais poderosa da história, pelo menos até hoje, são as narrativas ficcionais. Isso é o que uniu as pessoas. Você não consegue unir as pessoas apenas com ciência e estatística, né? Apenas, mas também com storytelling. A resposta de Harari dialoga com uma das principais tendências da contemporaneidade, o storytelling. O conceito de utilizar narrativas como forma de veicular ideias, seja com o objetivo de convencimento ou de vender algum produto, vem sendo muito utilizado atualmente por diversos setores do mundo moderno. Esse movimento coletivo ganha cada vez mais forças no mundo digital das mídias sociais, Instagram, TikTok e outras dessas coisas, como forma alternativa à propaganda tradicional, mas também com propósitos eticamente problemáticos, como forma de alimentar governos autoritários, credibilizar ideologias duvidosas ou até mesmo como forma de direcionar no rumo de decisões eleitorais. Pode ser o próximo, por favor. Então, na verdade, eu fiz uma pesquisa que me levou até essas publicações de Storytelling for Dummies, de todos os tipos, muito voltado para as economics, para psicologia, para as mídias sociais e também para advertising. A psicóloga e pesquisadora Julia Cating identifica essa retomada sistematizada do interesse pelo estudo das narrativas como parte de uma narrative turn. No âmbito da psicologia, essa técnica vem também sendo aplicada como ferramentas para a resolução de conflitos e na construção da paz entre grupos marcados por trauma coletivo. Embora venha adentrando novos espaços na contemporaneidade, o storytelling é uma das ferramentas mais antigas da humanidade. Seres humanos necessitam de narrativas para dar significado e compreender o mundo, como afirma David Herman em Storytelling and the Sciences of the Mind. Em The Storytelling Animal, Jonathan Gottschall observa que a vida humana está tão ligada a histórias que quase não percebemos o quão eficazes e sedutoras elas realmente são na prática. Em The Stories We Live By, o psicólogo Dan McAdams assegura que veicular mensagens envoltas em histórias são, na média, um dos fatores determinantes para o bom entendimento de uma mensagem. McAdams ainda vai mais longe ao afirmar que a crítica sugere que a mente humana é, antes de tudo, um veículo para contar histórias. A tradição artística e literária humana, assim como as diversas técnicas de entender e representar o mundo, também são evidências de por que o storytelling vem ganhando tanta força e continua crescendo vertiginosamente. Aí você pode deixar isso aí um pouquinho. Existem inúmeros estudos recentes sobre a narrative turn e seu uso multidisciplinar, mas hoje eu gostaria de falar mais detidamente sobre um âmbito em particular dessa discussão,
a ideia do uso de narrativas como forma de conscientização e conservação ambiental. Eu vou falar bastante sobre esse livro que é o Don't Even Think About It, que é uma publicação de 2014 e é muito conhecida. É escrita pelo George Marshall, que também é fundador da ONG, da NGO Climate Outreach. Esse livro se propõe a responder à seguinte pergunta: como efetivamente convencer as pessoas de que as mudanças climáticas são uma realidade? Marshall atesta que, ao longo de sua investigação, ele começa a perceber que o problema não é somente a falta de informação, mas possivelmente a maneira como a sensibilização coletiva é feita. Próxima pergunta. Isso, essa perguntinha. E esse é o George Marshall. Em sua análise, o autor examina as narrativas coletivas e individuais como forma de compreender qual é a origem da principal barreira que impede as pessoas de aceitar o aquecimento global como uma urgência. O autor confirma que, paradoxalmente, mesmo as comunidades que foram vítimas diretas das consequências do aquecimento global, sobreviventes de tsunamis, furacões, inundações e incêndios, parecem ser resistentes à discussão do tema. Marshall identifica que isso se dá provavelmente porque essas pessoas precisam de narrativas positivas e esperançosas para conseguirem se recompor da tragédia. Portanto, narrativas que giram em torno da responsabilidade de ação, austeridade e problemas futuros não encontram muitos adeptos dentre aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Em outro momento de sua obra, Marshall afirma que é por isso, ele afirma, há uma citaçãozinha que ele fala, é por isso que me convenci de que a verdadeira batalha pela ação em massa não será vencida por meio de narrativas de intimidação, ou enemy narratives, e que precisamos encontrar outras histórias que sejam baseadas em cooperação, interesses mútuos e a nossa humanidade em comum. Além disso, as desigualdades sociais, assim como as dinâmicas de poder estabelecidas na convivialidade entre seres humanos entre si e com o mundo natural, são alguns dos principais obstáculos da comunicação de causas urgentes. Por isso, o exemplo do estudo de George Marshall é bastante importante para pensarmos outras formas de narrativa aliadas às discussões climáticas e de conservação ambiental. Sei que você está ferrinho no timer. A chamada Green Literature ou Ecofiction consiste em narrativas literárias cujo propósito direto ou indireto perpassa a esfera da proteção ou conservação ambiental. Essas narrativas aparecem com maior força no século XX e com maior frequência nos últimos 30 anos. Esses são alguns exemplos que eu comento. Começando pensando numa ética ambientalista, por exemplo, do The Overstory, que é uma obra que ganhou o Pulitzer em 2018. A valorização do ativismo ecológico, o mundo natural devastado na ficção distópica de Margaret Atwood, em Oryx and Crake. Eles até têm uma Holy Oil Church, né, venerando o petróleo. A crítica sobre a superexploração de combustíveis fósseis em American War, do escritor egípcio Omar El-Akkad. A catástrofe política e ambiental, que culminaram nas tempestades de areia durante o Dust Bowl, narradas por John Steinbeck, no romance The Grapes of Wrath, de 1939. A memória da grande seca, narrada por obras como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o volume que a gente viu ali embaixo, no manuscrito, ou 15, de Raquel de Queiroz. Essas obras representam somente uma pequena parcela de uma tradição literária que vem crescendo nos últimos anos. É pensando nessa discussão que venho desenvolvendo a minha pesquisa atual no Messila ao longo deste ano. Nesse sentido, eu me propus a trabalhar com a obra de dois dos principais nomes da literatura brasileira, Clarice Lispector e João Guimarães Rosa. O meu projeto se chama Zoos and Aquarium in Brazilian Literature, Relationships of Conviviality and Inequality Among Human and Non-Human Animals. Ambos são muito conhecidos por terem uma produção literária vastamente habitada por animais, que ocupam posições centrais nas narrativas, caracterizando o que a crítica denomina como zooliteratura. Mas a diferença é que esses trabalhos, eles não só colocam os animais como uma posição central na narrativa, mas que eles também têm um viés ecocrítico. Esses são os dois. Esses dias pode ser a última foto.
Esses dias eu descobri que o gatinho do Guimarães Rosa chamava Boizinho, porque ele tinha vários gatos. Algumas das fotos que tem ali não apareceram, mas ele tinha vários gatos. E esse é o cachorrinho da Clarice, que chamava Ulisses. Bem literário. Bom, o meu interesse principal é em alguns textos de Rosa e Lispector que figuram em relações de convivialidade entre espécies em zoológicos e aquários. Esses textos, que fazem parte da contística dos autores produzida ao longo dos anos de 1940 e 1960, figuram encontros entre seus narradores e animais que vivem em cativeiro nessas instituições. A minha análise se aventura sobre as interações entre seres humanos e animais dentro de uma perspectiva que envolve a catividade desses bichos, que são exibidos nesses lugares com o propósito de garantir entretenimento, contato e lugar privilegiado de observação para os humanos. Zoológicos e aquários têm uma história bastante problemática e com uma herança colonial que ainda permanece na memória material e imaterial desses lugares, inclusive em sua arquitetura. Estes são espaços que mudaram muito ao longo do último século e que tiveram seus propósitos reorganizados, de coleções privadas a gabinetes de curiosidades, a museus, a institutos públicos voltados para o entretenimento, instrumentos coloniais e, finalmente, a lugares que se propõem à conservação. Tá. Bom, essa é uma foto minha e do meu irmão no zoológico. Possivelmente essa foi a última vez que eu fui no zoológico antes do ano de 2022. Então, vocês veem que eu acho que eu tinha 2 anos e meu irmão tinha 1, pois ele usava fraldas, não sei se vocês conseguem ver pela foto. E atrás a gente tem um elefante. Eu não pareço muito impressionada, mas na próxima foto, a minha mãe foi tirar uma foto, daí opa, então agora eu tenho que sorrir. Mas essa foi a última vez que eu me lembro de ter ido no zoológico. Porém, nesse ano, ao longo de 2022, eu me propus a fazer uma viagem teórica e concreta a diferentes zoológicos, motivada pela poética desses autores. Então, eu visitei cerca de 10 zoológicos até então. Eu pretendo visitar mais até o final do ano. Mas esses zoológicos que eu visitei, eles aparecem nas histórias do Guimarães Rosa e algumas das histórias ou nas correspondências da Clarice Lispector. Então, são zoológicos que estão espalhados pelo mundo, pelo Brasil e pela Europa. Alguns deles eu já consegui visitar na Europa, no Brasil eu estou visitando ainda. E o Guimarães Rosa, ele foi diplomata, como vocês já devem ter visto lá embaixo, tem alguns documentos dele. Ele era cônsul... Pode passar para a próxima? Ele era cônsul em Hamburgo, e ele trabalhou também em Paris, e ele também foi responsável pela demarcação das fronteiras entre Brasil e Bolívia. Então, nessa foto tem a esposa dele, que era a secretária, ali no cantinho do consulado. Ele é o segundo da esquerda para a direita. Uma foto do Vargas ao centro, né? Isso é o consulado de Hamburgo, e isso aqui é uma foto dele na frente do Itamaraty. E a Clarice, ela também tem uma vivência bastante interessante com a representação da catividade na literatura dela. Ela já faz isso de outras formas muito metafóricas para falar sobre, por exemplo, a herança escravocrata do Brasil ao escrever, por exemplo, o Paixão Segundo GH. Toda a interação entre humano e animal, entre barata e mulher, acontece dentro de um quarto de empregada, que isso é uma coisa horrenda que a gente tem ainda nas casas do Brasil, que são lugares que não têm janela, têm um acesso normalmente voltado para a cozinha, e as pessoas têm uma entrada separada do resto da casa, né? Então, isso já mostra que existe um pareamento entre a vivência das mulheres e também a associação entre animais rastejantes, que se repete outras vezes na poética e na contística da Clarice Lispector. E pode passar, por favor, João? Então, eu venho trabalhando com esses autores justamente para poder entender como que essas narrativas, como que a literatura pode servir de alternativa como forma de conscientização ambiental. Porque esses autores, eles não estão somente falando sobre bichinhos para eles estarem bonitinhos no texto. Eles estão ali porque eles têm uma função crítica. Eles o tempo inteiro estão se debatendo com a catividade dos bichos, estão se confrontando com a própria liberdade, ou, no caso das narradoras, que são mulheres, com a própria castração
pelo patriarcado, né? Acho que é bem presente isso dentro da obra da Clarice Lispector, e isso fica bem marcado na poética dela. Você terminou o tempo? Sim. Não, eu só queria terminar, na verdade, para falar uma das narrativas que eu venho desenvolvendo com zoológicos é a questão do compassion collapse, que normalmente a gente não se sensibiliza quando tem várias vítimas, mas a gente tende a sensibilizar quando as tragédias têm uma vítima só. E é exatamente essa estratégia que os zoológicos, os aquários usam. As últimas, só para vocês verem a foquinha lá. Pode. Mais um pouquinho. Isso. Então, normalmente os zoológicos eles usam dessa técnica de storytelling, que é individualizar os animais, dar nome, contar a história deles para o público e, por isso, sensibilizar a população. E, nesse sentido, o que eu me coloco paradoxalmente é como gostar e criticar essas instituições ao mesmo tempo, como ver beleza e ver problema, como questionar toda essa existência, ainda num século que a gente sabe que a catástrofe e a problemática ambiental está presente e existe com urgência. Desculpa ter passado. Y eso va a ser, bueno, gracias por las presentaciones, gracias por ustedes que han atendido tan intensamente. Y hice el comentario del micrófono no casualmente, porque las relaciones entre Europa y Alemania, Europa, también Alemania y América Latina y el Caribe, aunque no estamos hablando aquí tanto del Caribe, están mediadas por una matriz verde, que es, por un lado, que es la naturaleza. Y eso creo que es como un hilo rojo que atraviesa las presentaciones, en un sentido de extracción, el rol histórico de América Latina en el mercado global es el posicionamiento de componentes de sus naturalezas, los recursos. La extracción también muy estrechamente vinculada a la conservación, porque siempre que la conservación nunca se puede entender, esto muestra la historia de los parques nacionales, por ejemplo, sin la definición de territorios de sacrificio. No hay conservación sin sacrificio. La política de Lula con respecto a la Amazonía lo ha mostrado claramente, con el INPI, por ejemplo, teniendo una estructura que espero que podamos tener de nuevo instantánea de las quemas y las rosas en Amazonía, y eso implicó la decisión también de dejar áreas para incorporación al monocultivo agrícola en Brasil, ¿no? Como ustedes saben. Entonces, por un lado, la extracción siempre vinculada a conservación, y esa conservación de las naturalezas está muy vinculada también a conservación de conocimientos. Y lo que hemos visto en la primera parte de tu presentación, Ana, las naturalezas en América Latina como elementos de proyección y representación de Adonés, ¿no? Con una estética y una matriz de relacionamiento entre la esfera humana y no humana que ha viajado, que ha sido hegemónica y que está muy vinculada a algo que mencionó Maya, que es la relación entre lo urbano y lo no urbano. Porque si hablamos de esta matriz de las naturalezas que marcó la relación entre América Latina y Europa, y por supuesto también Estados Unidos y América Latina, también estamos hablando de no solamente conceptos, sino también de instituciones. No se puede entender el desarrollo de museos, jardines botánicos, zoológicos, pero también áreas de conocimiento, sin este rol que las naturalezas en América Latina jugaron a un nivel global. Entonces, a mí, mi primer punto sería remarcar, como han hecho las tres exposiciones que han sido complementarias, remarcar la globalización de la naturaleza, que es algo
que está más presente ahora que nunca, porque si uno habla, por ejemplo, con diplomáticos alemanes sobre el rol de América Latina en este momento, de la crisis de convivialidad que tenemos, marcan dos prioridades: energía y alimentos. Entonces, nuevamente tenemos América Latina con un rol en las economías globales, y quisiera marcar que, por supuesto, esta globalización de la naturaleza tiene una dimensión histórica, pero la rapidez, la intensidad y el alcance, sin fronteras, también si tenemos en cuenta las distintas matrices de extractivismo, es sin precedentes, y creo que es una de las preguntas que nos deberíamos hacer en Mesila también: ¿qué consecuencias tiene esta crisis de convivialidad, que es una crisis de globalización, para las relaciones de la sociedad y el medio ambiente en América Latina? Tiene, como ya he dicho, una matriz de extractivismos, y si hablo de extractivismo, pensamos no solamente en extractivismos mineros y de hidrocarburos, sino en extractivismos del agronegocio, de la industria forestal, de la industria pesquera, y los extractivismos verdes, que es algo que ha mencionado Astrid, que tiene que ver con el rol de América Latina como área de compensación para los grandes problemas ambientales globales como cambio climático. ¿Por qué América Latina, tal vez deberíamos reflexionar, tiene ese rol? En primer lugar, porque es el área más biodiversa del mundo. En segundo lugar, porque es la región del mundo con más tierra convertible en algo productivo, según la lógica capitalista. O sea, es la región del mundo con mayor potencial de expansión agraria, expansión minera, que sería un extractivismo subterráneo. A pesar de que América Latina, y por supuesto hay diferencias no solamente regionales, sino también de países y dentro de países, es la región que, en relación con otras regiones del mundo, tiene un rol bastante menor en provisión o emanación de CO2. Es la región del mundo que en dos áreas más efectos tiene para el cambio climático a nivel global. Urbanización, es la región del mundo que más rápido se urbaniza, y creo que no es casual que estamos hablando tanto de ciudades y no de nuevas ruralidades, y la relación entre lo urbano y lo no urbano. Y son las ciudades medias y no las megaciudades como Sao Paulo, que tienen los desafíos socioambientales bastante bien solucionados, como se ha discutido en el panel de hoy a la mañana. No representan problemas sino soluciones, megaciudades, a nivel de los grandes desafíos socioambientales globales, sino estas ciudades medianas que están creciendo, y la contribución más grande de CO2 y de otros impactos de gases de efectos invernaderos de América Latina es lo que se llama land use change, que en realidad es el gran desafío socioambiental del cual no hemos hablado casi nada, salvo Astrid, con la Guajira, ¿no? Entonces quisiera marcar esto, las diversas matrices de extractivismo, pero también como tiene hotspots de biodiversidad a nivel global, el rol de áreas de compensación en las economías verdes, que Astrid mencionó, energías renovables, hidrógeno, que está teniendo un boom bastante grande, y por supuesto todo lo vinculado a compensaciones de CO2 con Red 2. Hablamos mucho de cambio climático, y esto también es interesante, y poco de biodiversidad. Entonces también es interesante, y Astrid ha trabajado bastante sobre esto, cómo se construyen desafíos y problemas socioambientales globales, y creo que esto ha sido también una línea roja de las presentaciones. Tenemos el título del panel Convivialidad y Antropoceno, pero yo
creo que también lo podríamos haber mencionado, desigualdades socioambientales, diversidad de ontologías y conocimientos y crisis de convivialidad. Porque estos temas se han tocado. Y si vamos al rol de las naturalezas para la literatura, el arte, los viajeros, la construcción de conocimientos científicos, creo que particularmente en la presentación de Ana hemos escuchado bastante, pero podríamos ir a la exposición sobre el modernismo, podríamos hablar del indigenismo, donde las naturalezas tienen un rol central y la construcción de una relación humanos-no humanos, o podríamos ir al concepto político del buen vivir o vivir bien, que ha sido una apropiación desde la política, desde conceptos locales muchísimo más complejos y muchísimo más ambiguos. La Pachamama no es tanto, como siempre digo, una madre, sino más bien una suegra jodida, porque puede emanar peligros, riesgos, crisis, puede ser tóxica, hay que trabajar las relaciones y es un poco como la felicidad, a veces está tranquila, pero mayormente tiene un agenciamiento bastante complicado. Entonces también es interesante ver, como hemos hablado de los traveling concepts, cómo estos conceptos son apropiados desde espacios urbanos y resignificados y politizados en un esencialismo estratégico. Desigualdades estructurales y disputas de valorización y dilemas de valorización. Creo que también es un punto que une las presentaciones en este panel. Porque en definitiva las disputas y los dilemas de valorización tienen que ver con modos de vida, tienen que ver con conceptos claves, que es naturaleza, que es un recurso, cuando un componente del medio ambiente se convierte en un recurso, que es un desastre, que es una catástrofe, que es un riesgo socioambiental, qué y para quién y quién lo define. Pero también los conocimientos y las prácticas vinculadas, hemos hablado de conocimientos sociotécnicos, saberes locales, otras epistemologías, otras estéticas, y sí, la estética es política en ese contexto, porque tiene que ver con valores, tiene que ver con sentimientos, a veces con gustos también, tiene que ver con cuerpos, con agenciamientos y saberes situados, que es la esfera no humana. ¿Pensamos el espacio urbano desde los animales o lo pensamos desde los animales humanos, como Jeffrey dice, ¿no? O sea, los seres humanos? Y las materialidades. Y por supuesto estamos en una fase crítica porque estamos en una transformación hacia economías de plataforma que modifican completamente las materialidades. Lo digital importa, lo digital es material también. Esto que estamos haciendo ahora tiene una huella ecológica bastante grande y hay que pensarla porque es una invisibilización también de relaciones. También han mencionado la crisis de convivialidad, que es una crisis de relacionamiento, y creo que sería interesante en el contexto de Mesila hablar más sobre qué es una relación y qué es una no relación, donde hay no convivialidad, donde la relación no es posible, porque esto tiene que ver con los conceptos en las antropologías que tienen una perspectiva relacional del mutual effectiveness, ¿no? Que lo que importa del entorno es lo que tiene un efecto sobre tus decisiones. Y esto también se puede interpretar como un interaccionismo estratégico, como algunos teóricos han hecho. Entonces es un vínculo muy estrecho entre interés y significado que está en el centro del concepto de convivialidad. Los escenarios de futuro y los modos de vida. Creo que ha sido el último tema que también quisiera mencionar como un hilo rojo. Y si hablamos de escenarios de futuro y modos de vida, tenemos que repensar temporalidades y espacialidades, porque los dos ejemplos de Maya y de Astrid han mostrado que sustentabilidades para unos pueden producir insustentabilidades para otros. Estoy incluyendo los animales y su calidad de vida y sus posibilidades de vida. En ese sentido, me gustaría dejar planteado para las expositoras si el concepto de antropoceno es el concepto adecuado y si no habría que hablar
más detalladamente, es un viejo debate, Astrid, lo sabes, de capitaloceno. Porque el antropoceno, que es un traveling concept como sustentabilidad, que partió de Paul Crutzen, de un contexto bastante específico digamos, los primeros debates sobre el agujero de ozono y las relaciones humanas vinculadas al agujero del ozono, por lo cual Paul Crutzen recibió el Premio Nobel de Química. Es un concepto que ha viajado y ahora se utiliza como la sustentabilidad de una manera bastante apolítica, disfrazando en realidad el rol del capitalismo, las desigualdades de poder y reduciendo de alguna manera a los desafíos, y por eso me gusta siempre hablar de dilemas también de convivialidad, a un desafío de relacionamiento que termina exotizando al otro, ¿no? Y creo que ahí hemos hablado también de los cuidados que tenemos que tener en los conceptos que utilizamos. El concepto de antropoceno ignora otras perspectivas culturales y sus prácticas y los esencializa a un modo alternativo que de alguna manera no pone en cuestión el capitalismo como el sistema mundo que produce los problemas ambientales globales. Muchas gracias y bueno, espero ahora comentarios y preguntas y paso el micrófono verde porque acá hay uno blanco y hay uno rojo y el azul, no sé muy bien, bueno, hay más mar que tierra en el mundo y paso ahora a Clara para que siga con esta mesa. Muchas gracias por los 4 inputs que recibimos. Yo propongo que recibamos más inputs y que después volvamos con ustedes, las panelistas, para seguir conversando. No sé quién quiere responder, comentar. Laura. Ahí. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Siempre el tema de antropoceno es muy complicado, pero yo voy a retomar porque me parece una provocación interesante y preguntarles, no solamente a ustedes, sino también de este lado, ¿qué piensan de esto que mencionó Bárbara de la posibilidad de la definición de relación, de la no relación, cuando no es posible una relación y por lo tanto no hay convivialidad? Yo creo que esa es una provocación que tenemos que responder. A lo mejor no es una provocación, pero un tema que hay que atender. York y luego... sí, York y Flavia luego. Sí. Ok, muchas gracias. No voy a hablar del antropoceno aquí porque sería un debate muy largo, pero quería confrontar lo que dijeron Ana y Maya, ¿no? Y sobre narrativas. Porque creo que hay no sé si lo percibí bien, pero me parece que tal vez hay un diálogo, incluso tal vez una tensión, ¿no? Entre sus dos statements. Y acerca de la narratividad del storytelling. Primero para Maya, también staying with the trouble, staying with disaster, implica tal vez cierto narrativo, ¿no? O cierto tipo de narrativa. Y no usaste el término, por ejemplo, el concepto de catástrofe, ¿no? Hablaste de desastre, habría otros, ¿no? Colapso, cosas así. O sea, ¿cuáles serían los tipos de narrativo implicados, ¿no? en el modelo del desastre? Y para Ana, como me parece muy sugestivo, ¿no? Ese thinking, staying with the trouble. Y eso sería la pregunta para Ana. ¿No podríamos tal vez también imaginar tipos de narrativas
¿no? Como lo dijo Maya, plurales y no unificadoras en el sentido de, digamos, universalizantes, ¿no? Buscar lo común de lo humano o de lo más que humano, sino más bien narrativas que diferencian lo humano. Eso sería también mi respuesta a la pregunta del antropoceno. El antropoceno nos fuerza a pensar de manera plural lo humano, ¿no? Por eso yo defendería el antropoceno y yo defendería también narrativas, digamos, plurales y no solo, digamos, unificantes en ese sentido, tal vez no solo las narrativas positivas serían los importantes, sino también las narrativas de disturbios, ¿no? De trouble, yeah? in a certain way. ¿No? Gracias. Flávia. Muito obrigada pelas apresentações, foram ótimas. Tenho uma pergunta apenas pontual para a Ana Carolina, metodológica até, que é sobre essa relação entre humanos e animais, e humano e não humano. Quando podemos falar em narrativas burguesas, de experiências individuais com animais, de existenciais, inclusive do individualismo burguês, e quando nós estamos falando de outros referenciais de relacionamento entre humano e não humano. Um pouco essa diferença, se é possível fazer essa diferenciação entre os autores analisados e no interior das suas obras. E também uma questão metodológica diz respeito à construção ficcional e à construção dos próprios autores e pessoas com o não humano ou com os animais. Eu fico um pouco confusa as passagens em que você apresentou, porque me pareceu muito mais da experiência individual e não tanto ficcional. E isso criou uma sobreposição metodológica que eu gostaria de esclarecer. Gracias. Tenemos 4, perdón. Peter Encarna, Peter Birle, atrás Encarna, Ramiro. Más, 4. ¿También Tomás? Ay, perdón. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Yo tengo una pregunta para Maya, que se refiere al concepto o al uso del concepto decolonializar. Creo que en la última lámina que nos mostraste, ¿no? Tenías como descolonializar esto. Yo no sé, yo me temo que estamos acercándonos a un conceptual overstretch de alguna manera, porque si todo es decolonializar y si no logramos darle un poco más de sentido concreto al concepto, de alguna manera pierde o va a perder su sentido. No sé cómo tú lo ves. Yo sé que el tema de la mesa es eso, ¿no? Y así que es muy tentativo de utilizarlo de esta manera, pero para mí es un conceptual overstretch. Encarna, sigue Ramiro, Daniela, Tomás. Ahí estamos. Yo tengo una pregunta muy corta. Primero, muchas gracias por este debate tan interesante y estimulante. Y no sé mucho del tema, así que mi pregunta es, digamos, a ese nivel, a lo mejor una pregunta que tiene larga. El concepto de antropoceno me parece que viene de otra lógica que si pensamos, por ejemplo, cosmología. Y no habéis hablado de cosmología, ¿no? Y estaba pensando, el antropoceno nos abre la posibilidad de formular una crítica también hacia esa agencia, ¿no? Ayer en el debate se hablaba de relacionalidad radical. Más bien, ¿cómo veis esa tensión? Sobre todo también, Astrid, porque tú has estado hablando también de desigualdades a muchos niveles y no te has referido a otras visiones, otras críticas procediendo a lo mejor de una cosmología, pero a todas. Ramiro. Aquí. Ahí te traen.
Bueno, también muchas gracias a todas por las ponencias y los comentarios de Bárbara. No, solamente dos o tres comentarios muy puntuales. Uno pensaba en las narraciones, pero también pensaba en lo inenarrable, ¿no? Pensando en el colapso, en el desastre, en la mudez, para usar esa figura de Benjamin, pero también de Alexievich, ¿no? En las voces de Chernobyl, ¿no? Donde hay una situación parecida, que es que durante 15 años no se puede hablar. Entonces me parece que también hay que pensar la narración, pero aquello que no se puede narrar. Esa relación desfasada, digamos, entre lenguaje y experiencia. Me parece que eso puede ayudar a pensar estas situaciones. La otra también me parecía algún comentario anterior, que es cómo pluralizar la noción no sé si de desastre, pero antropoceno es una categoría analítica, para decirlo así. Nosotros la ponemos. Me parece que en los casos que están narrando ustedes, que traía Astrid, que colocaba Maya, hay otras definiciones en base a otras dimensiones, a otras temporalidades, y estaría bueno jugar con esa pluralidad de definiciones del conflicto o del colapso. Y la última me parece muy interesante, esto de Maya. Yo creo que el centro de lo que más me gustó de tu presentación, me pareció buenísima la idea de permanencia. Me parece que no tanto qué cosa la decolonización debería ser, sino me parece que lo interesante es desplegar qué implica para estas personas de Salvador de Bahía permanecer, ¿no? Y ahí hay una práctica, y es una práctica, yo creo que es interesante porque es una práctica que no es, por ejemplo, no es ni construir ni destruir, que son los dos modos más habituales de la urbanización. San Pablo está lleno, a las pocas cuadras que hemos recorrido estos días hay edificios desmontados, edificios que se están moviendo a construir, y acá hay una práctica de permanecer, reutilizar. Ahí hay todo, me parece, sin necesariamente tener un horizonte de hacia dónde queremos llegar, porque no lo sabemos, pero me parece que la permanencia es una categoría bien poderosa. Daniela también estaba primero. Perdón. Tomás, ya te toca. Muchas gracias. También felicitaciones, muy, muy estimulante. Tengo dos preguntas y un comentario. Una pregunta para Astrid sobre la historia que contaste en la Guajira y el pueblo Wayuu. Me da la impresión que es una historia que se repite en muchos lugares del mundo, muchos lugares de América Latina, muchos lugares de África, muchos lugares de Europa también. Comunidades que son intervenidas, que son desplazadas, que son divididas, además. Entonces, mi pregunta es, ¿está la comunidad dividida o es como tú presentaste, hay una comunidad indígena en resistencia de manera homogénea contra esta intervención de transición energética? Porque no conozco el caso, y los casos que conozco, en general, la resistencia es de una parte de la comunidad, porque hay otra parte de la comunidad que sí suscribe al proyecto de transición energética o a un proyecto desarrollista o de modernización. Y si es así, vuelve quizás el tema a la pregunta que hacía Laura, cómo convivir en el medio del desacuerdo, de la tensión que existe entre posiciones eventualmente ambas legítimas a pesar de ser irreconciliables. Esa es una pregunta. La otra pregunta que tengo para Maya es quizás similar. A mí me encanta la idea de Donna Haraway de Staying with the Trouble. Y entonces esta idea de estar en el desastre también me resuena a eso, y me pareció muy bonito esto de Ailton Krenak sobre la vida no útil. Sin embargo, en el caso que presentaste, el desastre es útil para la comunidad, es útil para la comunidad para permanecer, es útil para hacerse visible, es útil la UNESCO y su World Heritage List. Entonces, ¿cuándo es la instrumentalidad perniciosa, capitalista, racionalista y criticable, y cuando la instrumentalidad nos sirve y para qué? Y en ese sentido creo que conecto con el comentario que voy a volver a la Haraway, que en el libro defiende mucho la idea de ficción y tiene una frase que me encantó, que yo uso mucho en clases, así que se las voy a leer y la voy a compartir de puro convivialidad, que dice: "It matters which stories tell stories, which concepts think concepts, which figures figure figures, which systems systematize systems". Que me lleva a pensar, cuando hablamos de ficción,
¿no estamos también antropocentrando la ficción? ¿Cómo es que le damos espacio al viento? ¿Cómo es que le damos espacio a la imaginación o agencia a otros actores más allá de una ficción que sea nuestra y racional? Y en ese sentido yo creo que la estética y el arte tienen harto más que enseñar que, bueno, la sociología. Voy a dejar ahí. ¿Por qué la sociología y no digo otra? No digo... ok. Bueno. Saliendo... Tomás. Sim. Começar pelo final. Eu gostei muito da síntese ou do apanhado que a Bárbara fez. Essa ideia de globalização da natureza, acho que é uma ideia muito poderosa e ambivalente, né? Ou seja, estamos no mesmo planeta, mas a globalização é de circulação de mercadorias, né? Também me surpreende um pouco a ausência do debate sobre capitalismo. Está sempre no pano de fundo das falas, né? Colonização, antropoceno, mas é bom falar a palavra também. Eu queria, na verdade, comentar e fazer uma pergunta para a Maia. Gostei muito da sua apresentação. Também achei muito benjaminiana. E, sobretudo, a ideia de desastre, né? Tem uma etimologia um pouco discutida, não sei se é falsa, mas o desastre seria um dis, do grego antigo, e o aster. Então, é quase uma estrela ruim. É um fenômeno astronômico inesperado que aparece e que, por muitos povos, pode ser visto como um mau sinal de que alguma coisa, né? E mostra também, então, um problema numa certa cosmovisão, ou seja, as coisas têm um certo ritmo de acontecimento e essa aparição de um astro errado pode ser visto como um mau sinal, né? É o oposto da estrela cadente para a gente. Mas isso tem tudo a ver também com o antropoceno, né? Ou seja, certos ritmos naturais e outros ritmos que são impostos e esse curto-circuito de temporalidades, né? Entre as duas coisas. Conviver na catástrofe, né? É uma fala muito, muito corajosa, muito dolorosa também, né? A gente pensa nas pessoas que escolhem não sair dos morros sabendo que todo ano tem desmoronamentos, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro. E como lidar com isso? Porque não são só casas. Quer dizer, primeiro são casas e é a única casa que as pessoas têm, mas também são comunidades, são histórias, há uma ligação com aquele espaço e com aquele tempo daquele lugar. Né, tentando pensar também, assim, a minha pergunta seria no sentido de uma temporalidade, né? Que tipo de temporalidade o antropoceno ou o capitaloceno nos coloca, né? E parece realmente uma temporalidade benjaminiana, quer dizer, a catástrofe em permanência, né? O estado de exceção absolutamente como regra a cada momento, né? Então, essa dimensão temporal do antropoceno, que queria te pedir para comentar sobre isso, né? Parece, por um lado, nós somos forçados a lidar com temporalidades naturais, com todas as aspas, né? Quer dizer, o tempo não é só mais o tempo do capital, porque há um tempo geológico, há um tempo biológico que se força sobre nós. E o português com essa bela ambivalência do tempo, né? O tempo atmosférico, o tempo cronológico. Por outro lado, um tempo que é só de exceção, praticamente, né? Quer dizer, é o tempo da catástrofe, a iminência constante da catástrofe. E essa sugestão quase paradoxal de, portanto, permanecer no instável, no passageiro, né? Queria, enfim, só te provocar para comentar sobre esse aspecto temporal do antropoceno. Obrigado. Bueno, no veo otras manos, así que vamos a volver a ustedes para que respondan, bueno, den un comentario final. Obviamente vamos a continuar con los debates, pero bueno, por esta mesa, por esta vez, que comenten. Astrid, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias por todos los comentarios. Gracias, Bárbara, y a todas, a Maya, y a las ponencias en general. No sé si me adelanto a los hechos o cómo es la situación. El debate de antropoceno lleva más o menos 20 años. Y yo creo que se está desplazando, así como Bárbara planteaba, son conceptos que viajan y se acomodan, ¿sí? Y se vuelven y se naturalizan.
Yo creo que una de las respuestas a los debates del antropoceno es la de transición justa. No hay evento en América Latina, al menos no sé alrededor del mundo, pero también alrededor del mundo, donde ya se desplazó antropoceno por la solución que es transición justa. Eso genera una tranquilidad que despolitiza, eso genera una digamos, una manera donde ya no hay un problema ambiental, ¿sí? Y eso es, para mí, eso es lo que estoy viendo. Y exacerba nuevamente ese extractivismo verde. Y ese extractivismo verde llega con unos procesos nuevos, por ejemplo, confronta la acción local. ¿Quién se va a oponer a una eólica? ¿Sí? Eso genera una confrontación, es la solución al problema y cómo alguien local se opone. Y crea nuevas identidades, crea nuevas relaciones, crea nuevos conflictos porque se deslegitima la acción política local, ¿sí? Eso por un lado. Esto genera, digamos, frente a otra pregunta que había, ¿hay diferencias en el contexto local, político local, o hay una unidad? En el caso de La Guajira, claro, hay diferencias como siempre, pero es tal el impacto que se va a generar, es tal la transformación territorial que en el caso de La Guajira, en este resguardo se ha generado unas propuestas autonómicas de reconocimiento de sus derechos y de su posición de mundo, modos de vida, ontología. Cuando no se habla de cosmovisiones, sí, se habla de una ontología, se habla de un pensamiento propio que está posicionando otros modos de vida de una manera radical, podríamos decirlo. En otro contexto, yo he llamado a esto, se exigen transformaciones radicales socioambientales. Y eso es lo que está aportando estos nuevos debates, donde frente a esa inminencia de la transformación ambiental, hay también propuestas de transformaciones radicales socioambientales. Y yo me inspiro en estas transformaciones radicales socioambientales, en lo que se está generando en La Guajira, donde pasó sutilmente de un extractivismo del carbón a un nuevo extractivismo, creando unas nuevas zonas extractivas renovables, es lo que llamo, utilizando el concepto de Gómez Barry de zona extractiva. Esas nuevas zonas extractivas de lo renovable pues crean otros imaginarios, otras estéticas, otras relaciones que creo que despolitizan, y tenemos que abordar esto. Y que son, claro, que es un resultado del capitaloceno, por supuesto, y que es un resultado del capitaloceno que señalaba algunos elementos, que hizo un giro y un ajuste socioecológico. Y ese ajuste socioecológico tiene hay que hacerle nuevas lecturas, porque se basa en otras imágenes, en otras representaciones, en otro tipo de infraestructuras, en otro tipo de narrativas de futuro. Y eso es exactamente lo que estoy trabajando, y no podría alcanzar a volver a dar una charla sobre la otra parte, pero sí, esto es lo que nos llama y exige otro tipo de acciones y de reconocimientos de lo no humano más allá de lo animal, lo no humano más allá de lo vegetal, lo no humano en sentido de tramas de vida, en sentido de relaciones colectivas, de interdependencias de seres vivos que están en este momento bajo mucha confrontación, como en el contexto de pueblos indígenas, que es lo que conozco. Bueno, ahí dejamos, no quiero asumir más tiempo, seguir. Gracias. Entonces, ahora va a ser el momento crítico para mí de no mezclar español y portugués. ¿Prefieren español o portugués? Y voy a tratar de fijarme en uno de los dos. No sé. Español. Español mejor. Bueno, voy a tratar, intentarlo en español. Bueno, primero, la pregunta de Laura. Gracias, gracias para todas las preguntas. En términos de las relaciones, ¿no? Relaciones en el antropoceno o no relación, bueno,
para mí la forma de pensar en esto es volver a la idea de permanecer, que surgió justamente de la experiencia del pueblo ahí de Ladeira da Preguiça, que yo presenté brevemente al inicio de la presentación, pero que dicen, bueno, permanecer en el desastre significa así dos relaciones para mí. Entonces sería el desastre, sería permanecer en una relación, en la verdad. Entonces, la idea de permanecer en relación con el lugar, en primer lugar, y permanecer también en la perspectiva más de Krenak, cuando él dice permanecemos, queremos ficar dentro do desastre. Eu vou voltar para o português, acho que vai ser melhor. Aí eu acho que também tem a ideia de permanecer com a natureza, na relação com a natureza. Então, não é só permanecer no lugar, não é permanecer em relação. É isso que eu quero dizer. É manter as relações que definem um lugar ou que definem uma relação com uma certa natureza ou com um ambiente onde as pessoas se sentem pertencendo. Então, para mim, seria a maneira de responder a sua pergunta. Aí eu quero ir para a ideia da narrativa e tentar conectar isso com... não lembro de quem falou que, na verdade, o desastre é útil para as comunidades. Quem falou isso? Daniela, obrigada. Então, em um certo sentido, você poderia relacionar as duas partes, porque a narrativa é útil nesse sentido, tanto para o Estado neoliberal, para o capitalismo, dizer que o desastre, utilizar o desastre para promover certos interesses do capital e promover ou estimular despejo para a especulação imobiliária, enfim, uma narrativa que serve interesses particulares de um lado e a comunidade dizendo não, peraí, a gente não vê o desastre dessa forma e criar outra narrativa que para eles servem interesses também, então que numa certa forma é útil também para eles. Concordo, muito obrigada pelo comentário, mas para mim eu queria destacar em dizer que o desastre não é útil, tentar voltar um pouco numa valorização outra que o Krenak traz, que é tentar ver além desses valores capitalistas que estamos tão acostumados a usar e a se definir enquanto eles. Então, se a gente pensar o desastre enquanto algo que não seja útil, pensar nele justamente no próprio fato de que ele nos permite olhar para a permanência no que a gente tem já na existência própria de nossa relação com o lugar e não querer mais do que isso ou não buscar interesses além, sabe? Então, era mais nesse sentido que eu trouxe essa ideia do não útil. E obrigada, Peter, pela crítica. Eu acho que é muito justificado. Realmente, quando eu elaborei, eu não me senti segura com essa coisa do repetir, o decolonizar e meio que esvaziar o conceito. Então, realmente, eu preciso rever isso. As temporalidades, eu queria falar uma coisa sobre as temporalidades, mas eu esqueci. Quem falou de temporalidade? Ah, sim. Eu esqueci, eu tinha anotado alguma coisa. Mas uma outra coisa que eu queria trazer, que vai um pouco, voltando um pouco nessa coisa da utilidade, mas num sentido assim insurgente, digamos, seria pensar, e aí usando uma terminologia que tem sido cada vez mais usada recentemente
principalmente na literatura dos estudos urbanos, que é essa coisa de voltar, trazer de volta esse papel da infraestrutura, né, para mostrar o papel do Estado, o papel social dentro de um imaginário que geralmente que vê o desastre como sendo natural. Então, essa coisa de voltar ao papel das infraestruturas tem também essa ideia de infraestruturas insurgentes. E aí, quando a gente pensa em infraestruturas insurgentes, a gente traz também uma outra convivialidade, que é essa convivialidade do desastre, quando o desastre traz a necessidade de se juntar, de se unir para confrontar o desastre. Então, aí vem essa convivialidade não só entre humanos e não humanos, mas também entre humanos que estão numa situação de dificuldade, que aí temos que se unir, e aí existem outras formas de infraestrutura que são infraestruturas contra-hegemônicas, digamos, que podem nos ajudar a pensar outra forma de viver dentro do desastre. É isso. Obrigada. Eu vou tentar falar rapidinho, então. Graças, Bárbara, por o comentário. E eu vou falar só alguns aspectos, porque eu tenho pouco tempo para responder, então vou falar algumas coisinhas só que eu acho que tem bastante a ver com a minha exposição de hoje. Você falou sobre urbanização descontrolada, essa foi uma parte do seu comentário. E isso tem tudo a ver com a minha pesquisa. Zoológicos e aquários, principalmente zoológicos, eles surgem também por conta da remoção de animais dos centros das cidades durante a urbanização. Então, eles são levados de um lugar para outro. Essas coleções de animais talvez já existissem no Brasil e em outras partes do mundo, né? Normalmente sobre a propriedade de monarcas e de pessoas que têm dinheiro para poder ter essas espécies e expor. Mas também tem a ver com retirar esses animais do centro, né? Então, acho que tem bastante diálogo com a urbanização. E no Brasil isso foi bastante problemático, né? A urbanização, que a gente tem bastante notícia de São Paulo e do Rio de Janeiro, tem muito a ver com o surgimento dessas instituições. E eu vou começar de trás para frente. Primeiro responder a Flávia. Muito obrigada pela sua pergunta. Achei assim a colocação muito construtiva e muito importante. Em alguma coisa, uma parte dela eu ia chegar a falar, só que não calculei bem o tempo, vocês já viram, mas eu vou tentar falar bem rapidinho agora, só para te responder à altura. Essas obras que eu trabalho, principalmente do Guimarães Rosa, elas têm uma intersecção entre o eu dele, pessoa, ele, João Guimarães Rosa, e o que ele produz no texto literário. Na semana passada eu estava pesquisando aqui no arquivo do IEB e eu encontrei alguns trechos desse livro que são inéditos e que não estão publicados, 9 Palavras, que é esse livro de 1970 que foi organizado pelo Paulo Roney, e algumas partes dele ele retira do texto por alguma razão que eu não sei necessariamente o que é, mas num desses manuscritos eu encontrei 2 páginas inteiras que não estão no livro, e um deles ele para na frente de um dos zoológicos e observa as araras, e ele começa a comentar, falando assim, o Paulo Mendes de Campos, que era um jornalista e político na época, ele pertenceria a esse lugar porque ele era falava muito alto, fazia muita bagunça, fazia bastante piada. Então existe uma intersecção entre ele, a pessoa, João Guimarães Rosa, ele, observador de animais, e o texto literário que ele produz, que tem essa hibridez, né, que tem a ver bastante com um conceito que eu trabalho também no meu working paper, que é a ideia de um trabalho de campo. E foi exatamente isso que eu tentei fazer, imitando, seguindo os passos do Guimarães Rosa, seguindo os passos da Clarice Lispector, mas dando o meu olhar pessoal para essa interação com animais. Porque, para mim, zoológicos e aquários sempre foram instituições que eu rechacei, sempre. Eu nunca gostei de ir, mas, ao mesmo tempo, são lugares que fazem parte do mundo moderno e que agora estão se transformando para se apresentar para a sociedade como lugares de conservação, né? E, no entanto, são muito responsáveis pelo extrativismo, né? Existem ilhas e ilhas no Havaí
que quase não tem certas espécies de peixe mais, porque os aquários têm esse hábito, né, de pegar, levar para os aquários. Como a vida de animais marinhos, ela muitas vezes não dura muito tempo em cativeiro, esses animais eles são repostos, as pessoas não percebem, né, porque são peixes, você não vê como é que fala, o rosto dos bichinhos, você não vai notar, então as pessoas não percebem e isso continua se mantendo, né? Então, minha crítica também é bastante voltada para isso, né? E claro, assim, são narrativas de pessoas que vêm de lugares de muito privilégio, né? Tipo, são, com certeza, muito voltadas para de um outro lugar, e eu trabalho também com outras narrativas que tem uma outra abordagem, mas em relação à visitação de zoológicos e aquários, não existem tantas assim. Existem algumas, muitas dentro da tradição latino-americana, né? Eu encontrei um livro esses dias que é sobre a representação de aquários e fantasmas na literatura latino-americana, com bastante aproximação, da Macarena Areco, que é uma intelectual chilena, e graças ao Messila, porque esse livro está esgotado e o pessoal do IAI fez todo o esforço para escanear e eu poder ter acesso, né? Então é isso, acho que depois a gente pode conversar mais, porque eu já estou terminando meu tempo aqui e a Clara já está brava. E Jörg, obrigada pelo seu comentário, pela sua pergunta. Eu acho sim que a nossa apresentação tem muito em comum, e só que eu acho também que quando a gente esse é um universo que eu estou adentrando agora, a psicologia e a recepção de narrativas, né? Sobre o que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer na sociedade. E a gente sabe que o discurso ambientalista muitas vezes é rechaçado antes mesmo de ser ouvido. Então, a minha urgência de pensar sobre esses temas e pensar qual é o papel da literatura como uma leitura que é mais fácil e que talvez não tem tanto entreveros de resistência quando a gente se lê, porque é um mundo ficcional. Talvez essas narrativas ou essas técnicas, as metáforas, a inserção de um setting, a inserção de personagens, talvez isso nos sensibilize um pouco mais, né? E é nesse momento que eu estou tentando chegar. Mas eu também não acho que essas narrativas elas tenham que ser só de um lado, só positivas ou só negativas. Não necessariamente importa, e a gente vê isso muito bem com as fake news e com esses discursos de demagogos que a gente vê por aí na política. Não importa o que as pessoas dizem, necessariamente, importa o que elas e como elas falam, né? E isso é o perigo da coisa toda, porque quando as pessoas têm mensagens que são extremamente problemáticas, racistas, colonialistas, e tudo que a gente tem visto na atualidade, mesmo assim elas encontram espectadores e pessoas que aceitam, justamente porque elas são feitas de uma maneira que comove o indivíduo em si. Então é nesse ponto que eu quero insistir. Eu não tenho as respostas para isso ainda, porque né, eu vou entrar ainda mais numa parte que é multidisciplinar, que é a psicologia, mas que me interessa muito, porque se a gente trabalha com recepção de narrativas, no caso das narrativas ficcionais, é um aspecto que me interessa bastante. Obrigada. Sé que todos quieren ir a tomar un café, así que bueno, un aplauso para todos. Muchas gracias. Gracias, Astrid. Bueno, Gracias, Astrid, a un abrazo y todos, bueno, a tomar el café y nos encontramos en un rato. Chao, Astrid. Un abrazo. Chao, chao. Gracias.